Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Firstly, let me introduce myself. My name is Muhammad Zainal Fanani. In my video this time, to fulfill my vocabulary and corpus achievement. So, here I will tell you about Lombok Vacation Travel Guide. The island of Lombok is situated in the vast Indonesian archipelago between the island of Bali and Sumbawa, with quick iron sea connection from Bali and a new international airport. Lombok is easy accessibility has made it a charm of a vacation destination. Lombok has a population just over 3 million and blend the local Sasak culture with Hindu and Islamic tradition. The island's capital is Mataram, home Lombok's largest Hindu temple Pura Meru. Nearby spend a quiet hour amid two rows of mangosteen trees and bathe in the scan of jasmine at the Mayura Water Village. Lombok moves a little slower. In fact, many visitors say Lombok is like stepping back in time. Senggigi Beach, a resort town, is a popular home base for those who are exploring the island. At sunset, everything stops at Senggigi as the sun drops into a sea. Hedrug Fusuk Park, first a mountainous reserve theming, where you can make friends with some of the monkeys. A few miles on, make your way to the lively beach town of Tanjung. The Tanjung area is the gateway to one of Lombok's biggest attractions, where you can find artwork, food, and souvenirs to bring home. The Gili Islands, these three tiny islands, Gili Air, Gili Meno, and Gili Trawangan. Gili Trawangan is the largest of three islands, and it's just a 30-minute boat ride from Lombok. Here is grounded to reboot your body clock to island time and put your back in touch with the rhythm nature. Welcome to Lombok, Bali's little sister, a place to remind us that sometimes it's not always best to be first or to grow up too fast too soon. Okay guys, maybe enough what I can tell you about Lombok Vacation Travel Guide. I apologize if I made mistake in my speech. Thank you very much for watching my video. Now we can continue to the second video. Okay guys, in my second video, I will explain to you about how to enrich our vocabulary. About vocabulary, so why we have to learn vocabulary first if you want to be fluent in English? Simple answer. Because vocabulary is very important. Vocabulary is the key to success if you want to speak English fluently. Semakin banyak vocabulary yang kita punya, maka semakin mudah bagi kita untuk lancar dalam berbahasa Inggris. About vocabulary, I have 3 questions from my lecture. The first question is, what are you do to enrich your own vocabulary? So here there are 8 the strategies and the steps of memorize the vocabulary. The first is like English first. If we want to speak English fluently, that we have to like English first. So it's easy to follow English lesson. Cara yang pertama adalah kita harus menyukai bahasa Inggris tersebut. Kalau kita pengen belajar sesuatu atau kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita harus menyukainya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita sudah suka, otomatis semua halnya akan mengikuti. Jadi kalau kita ingin bisa berbahasa Inggris, maka terlebih dahulu kita harus menyukai bahasa Inggris tersebut, supaya kita bisa mudah mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris itu ada 4 hal, yaitu speaking, writing, reading, and listening. Saya tekankan kembali, kalau kita ingin bisa berbahasa Inggris, maka kita harus
menyukai bahasa Inggris tersebut atau kita cintailah bahasa Inggris. The second is read many books because it's undeniable that reading is the most effective way to get a new vocabulary, and the key to good reading is making it a pleasurable activity. Maybe you have heard that book is a storehouse of knowledge. Cara yang kedua adalah harus banyak membaca buku, karena membaca itu sangat penting. Mungkin kita pernah dengar atau kita tahu bahwa buku adalah gudang ilmu. Dan buku adalah di mana kita bisa banyak menemukan vocabulary. Mulai dari noun, verb, adverb, adjective, etc. Karena membaca adalah cara yang paling efektif untuk kita bisa menambah vocabulary. Dan kita berusaha untuk menjadikan proses membaca itu menjadi menyenangkan. Agar kita bisa menikmati bacaan sambil menambah vocabulary kita. The third is repetition of vocab. Practice to repeat a new vocab or words that you have previously acquired. This way can also improve your pronunciation. Cara yang ketiga adalah pengulangan vocab. Jadi kita sudah tahu bahwa cara yang pertama adalah kita harus menyukai bahasa Inggris tersebut. Dan cara yang kedua adalah kita harus banyak membaca buku. Jadi cara yang ketiga adalah latihan. Latihan apa? Yaitu kita latihan untuk menghafal vocabulary yang kita dapatkan sebelumnya. Karena kalau kita nggak latihan, bagaimana bisa vocabulary itu melekat di otak kita? Jadi kalau kita sudah punya vocabulary, kita harus ulang-ulang untuk terus menghafalnya. Maka secara tidak langsung itu bisa meningkatkan pronunciation kita. Number 4, practice English. By practicing English, it can enrich our vocabulary and can make us to speak English more. Usually in this part is you can looking for someone who can speak English with. Cara yang keempat adalah latihan berbahasa Inggris. Jadi latihan berbahasa Inggris ini sangat penting guys. Caranya adalah kita harus latihan ngomong berbahasa Inggris. Ngomong pada diri sendiri juga bisa. Atau cara yang paling efektif adalah kita harus mencari seseorang yang bisa kita ajak untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung dengan kita ngomong bahasa Inggris bersama orang lain ataupun teman kita bisa menambahkan atau bisa memperkaya vocabulary yang kita punya. Number 5 is make a note. When you're reading a book and you find some word or you not know the meaning of that word, you can write the words in the book and then memorize them. Like this, we can enrich our vocabulary. Cara yang kelima adalah membuat sebuah catatan. Ketika kita membaca sebuah buku dan kita menemukan kata yang kita tidak ketahui artinya atau kata asing, maka sebaiknya kita menulis kata tersebut di dalam buku. Dan kita cari artinya di dalam kamus atau menggunakan Google Translate. Setelah itu, kita hafal berulang-ulang. Maka dengan cara seperti itu, otomatis kita bisa memperkaya dan menambah vocabulary kita. Number 6, play games. Choose some games are related to vocab. So with games also can enrich our vocabulary. Example of game related to vocab are puzzle word, vocabulary builder, matching word, etc. Cara yang keenam adalah bermain games. Kalau kita ingin meningkatkan vocabulary bahasa Inggris kita lewat games, otomatis kita harus memilih beberapa games yang berhubungan dengan vocabulary. Contohnya adalah puzzle word, vocabulary builder, matching word, dan lain sebagainya. Melalui games kita bisa belajar dan memperkaya vocabulary kita. Number 7 is listen to music. Listening to English music can also improve our vocabulary. When we listen music, we can study and practice with music. Cara yang ketujuh adalah mendengarkan musik. Dengan mendengarkan musik bahasa Inggris,
Selagi kita mendengarkan musik, kita bisa belajar dan praktek bahasa Inggris di sana. So, dengan begitu, kita bisa memperkaya vocabulary kita. Number 8. Write English. After we do all of the strategies and the steps to enrich our vocabulary, so at this stage, we can make notes using the already memorized vocab. Cara yang kedelapan adalah menulis bahasa Inggris. Setelah kita menyukai bahasa Inggris, membaca banyak buku, mengulang-ulang vocabulary, praktek bahasa Inggris, praktek dengan teman, membuat catatan, dan alangkah baiknya kita mencoba untuk menulis bahasa Inggris. Menulis seperti apa? Yaitu kita coba menggunakan semua vocabulary yang sudah kita hafal itu untuk membuat catatan. Misalnya membuat catatan tentang aktivitas kita sehari-hari. Dengan begitu kita akan bisa meningkatkan vocabulary yang kita punya. The second question is, tell us what happened during you memorize the vocab. When I memorize vocabulary, firstly I feel tired. If we think tired for today, it will make us person who doesn't know anything. But this way, as long as we want to try to continue in memorizing, so we will be able to do it. The second is, I feel bored. Boredom is something we naturally feel when memorizing something. For example, now we memorize English vocabulary. But if we feel bored, do something fun like making memorize vocabulary into a pleasurable activity like watching English movie, reading English book, etc. The third question is, tell us any motivation to do it. Memorizing English vocabulary actually is very important for us to be a person who will understand language abroad and speaking English fluently. So guys, don't ever say you cannot if you haven't tried it. Don't give up and keep up the spirit. Do the best for your future from now. Okay guys, might be enough what I can deliver for you in my video this time. I apologize if I made mistake in my speech. Thank you very much for your attention and thank you very much for your watching. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.